إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة أيتها الأخوات الفضليات موضوع خطبتنا اليوم هو معية الله عز وجل معية الله عز وجل. Mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet d'aujourd'hui est, en fait, le mot n'a pas de traduction exacte. Ma'iyatullah, ça veut dire le fait qu'Allah soit avec nous, avec son soutien, avec son assistance, avec sa protection, etc. Ma'iyatullah azza wa jal, donc, est le sujet, est notre sujet aujourd'hui. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان يمر في معترك الحياة بامتحانات وشدائد ومصائب وأهوال، وهو بضعفه وعجزه وفقره يحتاج إلى قوة قادرة، يحتاج إلى قوة قادرة تأخذ بيده وتعينه وتفرج عنه الكرب، وهذه القوة ليست إلا لله عز وجل. القوة الوحيدة القادرة التي يمكن أن تكون مع الإنسان في كل أحواله فتعينه وتحفظه وتوفقه هي قوة الله عز وجل. وربنا الكريم يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنتم فقراء إلى الله، مش فقط في الرزق، في الحفظ، في المعونة، في كل شيء، في الصحة، فأنتم الفقراء إلى الله. إذا الإنسان بطبعه فقير إلى الله عز وجل، يحتاج ربه سبحانه وتعالى في كل شؤون حياته، خصوصا عند الشدائد والأهوال. وما أحوجنا اليوم أيها الأحباب في زمن كثرت فيه الفتن وانهالت المصائب والشدائد على الأمة إلى اللجوء إلى الله عز وجل التماسا لمدده وعونه وتعلقا به وتوكلا عليه ويقينا في نصره ورضاء بقضائه سبحانه وتعالى. Mes chers frères, mes chères sœurs, le croyant traverse dans sa vie des moments difficiles, subit des épreuves et essuie des revers. De par sa faiblesse et son impuissance, il a besoin de l'unique force transcendante et omnipotente pour raffermir ses pas, le soutenir et dissiper ses préoccupations. Cette force est celle d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. De nos jours, les épreuves, les malheurs ou les difficultés ne manquent pas, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la vie de la communauté ici en France ou ailleurs. Il est donc nécessaire et naturel en tant que croyants de nous reposer sur Allah Azza wa Jal, de demander son aide, sa protection et son assistance. Nous devons sentir sa présence et sa proximité et nous en remettre à lui. Nous devons avoir l'intime conviction qu'il entend nos plaintes et nos appels, qu'il est le seul à nous relever si nous trébuchons, à nous donner si nous demandons, à nous rassurer si nous avons peur. Écoutons la parole d'Allah Azza wa Jal. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. شكون اللي غادي يستجب الدعوة نتاع المضطر اللي عنده مشاكل اللي عنده هموم؟ Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Y a-t-il donc une autre divinité avec Allah? Non, bien sûr, mais la plupart de ces gens-là vivent dans l'ignorance. Ce verset nous appelle à sentir cette présence divine et à avoir l'intime conviction qu'Allah est avec nous. وهو معكم أينما كنتم. خص الإنسان يحس بها بأن رب العالمين معنا بالعلم ديالو بالحكمة ديالو بالقدرة ديالو بالقوة ديالو. Sentir cette présence, la présence d'Allah Azza wa Jal.
savoir et être convaincu qu'il est proche de nous, qu'il est notre refuge, notre recours et notre protection. Mes chers frères et sœurs, le Coran nous donne des exemples de croyants qui sentaient la présence du Seigneur Allah Azza wa Jal et sa proximité et qui avaient une totale confiance en son soutien et en sa protection. Allah nous parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est coincé dans la grotte avec Abu Bakr. Abu Bakr lui disait, c'est l'un d'entre eux, regardez ses pieds, il nous verrait. Nulle part où aller, nulle fuite. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour rassurer Abu Bakr, qu'est-ce qu'il disait? La tahzan inna Allah ma'ana. شفتوا؟ في هالحالة هذه لما يكون الإنسان مزير مشاكل يحس بأن ربي معه. لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sentait la présence du Seigneur Allah Azza wa Jal et avait une totale confiance en son soutien et son assistance. La réponse à cette confiance est immédiate. Dans cette situation critique, désespérée d'un point de vue matérialiste, la main divine opère et sauve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons ce que dit Allah Azza wa Jal. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Allah étendit sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Allah est puissant et sage. De même, rappelons-nous ce qu'Allah dit à propos de Moussa alayhi salam lorsqu'il a été rattrapé par Pharaon et son armée. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما فرعون تبع المسلمين مع موسى عليه السلام شافوا أصحابه تقريبا مليون تاع العسكر يقولوا أنا 1 مليون de soldats قالوا إنا لمدركون. علاش؟ لأنك يحكم بالمنظور الإنساني. واش هما مليون وحنا قلال عندهم السلاح معنا ولا صافي احنا تفرت فينا مشينا فيها. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Mais Moussa alayhi salam, qui avait confiance en Allah Azza wa Jal, qui sentait cette présence, qui savait que Allah Azza wa Jal est celui le gérant de cet univers, que rien ne peut se passer sans sa permission, qu'est-ce qu'il a dit? Il a réprimandé son peuple, il a répondu sévèrement Kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Kalla. Et lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, les compagnons de Moïse s'écrièrent nous allons être rejoints. Et Moussa dit alayhi salatu wassalam il n'en est rien, mon Dieu, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Encore une fois, la récompense divine à cette confiance se réalise de suite. Allah subhanahu wa ta'ala dit فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. فكر مزيان هالقصة لما تسمعها وتعود فكر مزيان إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Nous ordonnâmes alors à Moïse de frapper la mer avec son bâton et aussitôt les flots se fendirent en deux, formant de chaque côté comme une énorme montagne. Puis après y avoir attiré Pharaon et son armée, nous sauvâmes Moïse et les siens et engloutîmes leurs ennemis. Il y a là sûrement un enseignement, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Oui, il y a là sûrement un enseignement pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Méditons, mes frères et sœurs, cette situation. C'est très important, surtout dans notre situation. Nous sommes pourchassés. Mais il faut le dire, hein, la Ummah, la communauté est pourchassée par des grandes puissances. Tout le monde, certains pays du Golfe, l'Amérique, certains pays d'Europe, tout le monde se ligue contre cette communauté-là. Nous sommes pourchassés. Ils sont trop forts pour nous.
Mais cette histoire-là doit être un exemple pour nous, doit nous pousser à méditer, à réfléchir. Pourquoi? Parce que ni la force de Pharaon ne l'a sauvé et ni la faiblesse de Moussa ne l'a fait perdre. لا الضعف ديال موسى قضى عليه ولا قوة فرعون نجته لا لأن شكون اللي كيقرر رب العالمين سبحانه وتعالى. Ni la faiblesse de Moussa ne l'a perdu, ni la force de Pharaon ne l'a sauvé. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Moussa et son frère Haroun alayhi salam à Pharaon, ils dirent Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Seigneur, nous craignons qu'il ne se livre à quelques excès ou ne commette quelques brutalités à notre égard. Pharaon était un tyran. Donc tu nous envoies à Pharaon, il risque de nous faire quelque chose de mal. Mais Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, leur rappela sa présence et sa protection en disant قال إنني معكما أسمع وأرى. هذا اسمع مزيان خليها عندك في راسك. إنني معكما أسمع وأرى. أرى معك رب العالمين وهو معكم أينما كنتم. في كل الحالات تكون عندك يقين في قلبك أن ربي معك. أنني معكما أسمع. قالها لموسى وهارون ولكن كيقولها لك حتى أنت أيها المسلم. ما تخافش ربي معك مهما حدث. Ne craignez rien, je serai avec vous pour voir et entendre. Toutes les craintes sont alors dissipées car Moïse et son frère Haroun savaient qu'ils étaient sous la protection du maître de l'univers et que sans sa permission, rien ne peut leur arriver. أيها الأحباب لقد حدد القرآن احنا مزيان هذه معية الله عز وجل نبغيوها كلنا نبغيونا ربي يكون معنا ولكن ما هي الشروط لقد حدد القرآن شروطا ووسائل للحصول على معية الله عز وجل منها إقام الصلاة هذه أول شيء أول شرط ما يمكنش أنت ما تصليش في الوقت وتعول على ربي يكون معك إقام الصلاة إيتاء الزكاة الإيمان بالرسل ومؤازرتهم تقول لي مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم مؤازرة سنته مؤازرة شريعته مؤازرة دينه أنك توقف مع الدين ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأنبياء ومؤازرتهم ثم شوف هذا الأمر مهم بزاف الإنفاق في سبيل الله غادي نجيب لكم الآية هذه الأمور الأربعة ربي فصل فيها قال هذه وهذه 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 بعدين غتجي أمور أخرى اللي عامة لأنها مهمة جدا في حياة الإنسان وفي حياة الأمة وفي حياة المجتمع هذه الأمور الأربعة الصلاة الزكاة الدفاع عن الدين ثم الإنفاق في سبيل الله Tout croyant aimerait que Dieu soit de son côté et à ses côtés, qu'il lui porte assistance et qu'il le soutienne. Mais pour mériter ceci, le Coran nous énumère les conditions à satisfaire. Nous citons le verset وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة لئن شرط إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. Allah avait reçu l'engagement des fils d'Israël et suscité 12 chefs parmi eux. Je suis avec vous, leur dit le Seigneur, à condition. Si vous observez la salat et acquittez la zakat, si vous croyez en mes prophètes et leur prêtez assistance, et là vous allez me dire, prêter assistance à qui? Au prophète, il est décédé depuis 14 siècles. Prêter assistance à sa religion, à sa umma, défendre sa religion et sa umma, défendre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Si vous consentez un prêt, ça c'est la 4e condition, si vous consentez un prêt gracieux à Allah Azza wa Jal, donc quand on vous appelle à donner fi sabilillah, ne soyez pas avare. Dès que vous avez l'occasion, تنفق ربي يكون معك. تنفق على المسجد ربي معك. تنفق على الفقراء والمساكين ربي معك سبحانه وتعالى. تنفق على مشاريع المسلمين ربي معك. هذا الشرط هذا سي كونترا ربي داروا معك. هذا الكونترا فيه 4 تاع البنود. دير هذا 4 تاع البنود وغادي تشوف 4 articles dans le contrat.
Fais-les, tu vas voir. Allah Azza wa Jal va être à tes côtés et de ton côté. Le verset nous donne les 4 articles du pacte conclu entre le Seigneur Allah Azza wa Jal et les fils d'Israël pour qu'ils soient avec eux. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, croire en ses prophètes et les soutenir et consentir un prêt gracieux à Allah. Et il spécifie ces 4 actions en vertu de leur importance dans la vie du croyant et de la société. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous parle de 3 qualités générales. C'est des qualités qu'Allah a spécifiées. Mais il nous parle dans d'autres versets de qualités générales qui sont liées entre elles, imbriquées et qui englobent les actions précédentes. Ayant ces 3 qualités, le serviteur mérite d'être dans la compagnie du Seigneur Allah Azza wa Jal et d'avoir son soutien et son assistance. Alors, quelles sont ces qualités requises pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous? La première, écoutons Allah Azza wa Jal. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المسألة الأولى التقوى. تكون من المتقين ربي معك. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Et sachez que Allah est avec ceux qui le craignent. La première qualité requise pour que Allah soit avec nous est la piété, la crainte d'Allah Azza wa Jal. قتادة المفسر المعروف التابعي يقول من يتق الله اسمع هذه مزيان من يتق الله يكن الله معه ومن يكن الله معه ماشي سي با نابورت كي رب العالمين رب الكون معك القهار القوي المتين الجبار المتكبر العليم الحكيم القادر المقتدر الحافظ العليم رب العالمين معك ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب ربي معك شلون يغلبك أبدا فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. Celui qui craint Allah, Allah sera avec lui. Et celui avec qui Allah est, il a de son côté la partie invincible. Le gardien qui ne dort jamais et le guide qui ne s'égare point. واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه واعلموا أن الله مع المتقين. هذه مهمة هذا المقطع نتاعنا. واعلموا أن الله مع المتقين. C'est un extrait d'un verset en fait. Et sachez que Allah est avec ceux qui le craignent. Ce verset-là, ou cet extrait de verset, a été répété 3 fois dans le Coran. Et à chaque fois, il vient après quoi? Après qu'Allah Azza wa Jal ait parlé de combat contre les mouchriquins, contre les injustes, les oppresseurs, ceux qui ont déclaré la guerre aux musulmans. Donc ce verset wattaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin vient toujours après dans cette situation, dans ce contexte. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi Allah nous demande de le craindre alors qu'il nous a parlé juste avant de combat et d'effort et de résistance à l'oppresseur? Ceci pour nous dire que tout combat mené contre qui que ce soit doit être désintéressé et fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. هذه مهمة بزاف. أنت لما كتكون تخدم مع المسلمين باش تنفع المسلمين شنو هي النية ديالك؟ واش إرضاء الله ولا باش يكون عندك ان بوست ولا باش يقولوا هذا راجل مزيان ولا انت كتدافع عن المسلمين لانك تكره غير المسلمين؟ يعني الانسان مره كتلقاه اكتيف لانه الى دعان نو سي با كوم سا. واعلموا ان الله مع المتقين. خص العمل ديالك لله لما تكون تخدم الاسلام والمسلمين يكون لله وحده. إذا بغيت رب العالمين سبحانه وتعالى يكون معك. À cette condition, Allah subhanahu wa ta'ala sera certainement du côté de celui qui mène ce combat et le fera triompher. Et Allah tient toujours ses engagements. La question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, lorsque l'on œuvre pour défendre les intérêts de l'islam et des musulmans, est la suivante. Pour qui nous consentons ces efforts? Pour plaire à Allah Azza wa Jal ou dans un autre dessein? Pour des intérêts personnels, ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, par haine, par animosité. Mes chers frères et sœurs, la deuxième qualité requise pour avoir le soutien et l'assistance d'Allah Azza wa Jal est al-ihsan, la bienfaisance. Allah Azza wa Jal dit Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. La bienfaisance, al-ihsan,
c'est être bienfaisant à l'égard de ses parents, de son épouse, de son époux, de ses enfants, de sa famille, de ses proches, d'autrui d'une façon générale, des orphelins, des démunis. C'est être bon avec autrui par le comportement et par la parole. Par le comportement et par la parole. Allah Azza wa Jal dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تكلم في الخير، ما تتكلمش في الناس، ما تطيحش على الناس. الناس خدامين يخدموا الإسلام والمسلمين وهو طايح عليهم. واش كيديروا؟ وهذه وتفضل أخي الحبيب، توكل على الله، ماشي مشكل، هذه أحسن منهم. وقولوا للناس حسنا، قول الخير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ادعي مع أخوتك ولا اسكت، خليهم يخدموا. Et de tenir des propos bienveillants aux gens. Al-ihsan, comme le définit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le summum de la religion. Al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Être bienfaisant, c'est donc chercher l'excellence dans sa foi, dans sa pratique religieuse, dans sa pensée et dans sa façon d'être et de vivre, et dans les rapports à autrui d'une façon générale. Être bienfaisant, c'est chercher l'excellence dans l'action du cœur. Première des choses. الإحسان يكون في القلب ديالك، في الإيمان ديالك. تحاول ما أمكن أن أعمال القلوب عندك تكون مزيانة. النية والإخلاص والمحبة وحب الله وغير ذلك. الإحسان في القلب، dans le cœur, dans l'esprit. إحسان الظن بالله عز وجل، إحسان الظن بخلق الله. تكون تفكر مزيان، تفكر غير في الخير، dans l'esprit et dans l'action aussi. Donc dans le cœur, dans l'esprit et dans le sens et dans l'action des sens. Mes chers frères et sœurs, la troisième qualité requise pour que Dieu soit avec nous est la patience et la persévérance. إن الله مع، تعرفوها كاملين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. La patience face aux aléas et épreuves de la vie en se soumettant à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Une belle patience. كما قال سيدنا يعقوب فصبر جميل. Une patience dans laquelle il n'y a pas de plainte ni de contestation. أقول لك واش نديروا؟ قل الحمد لله، ما تقولش اش نديروا. ارضى بقضاء الله عز وجل. وقع لك مشكل مصيبة، قل الحمد لله، ارضى بقضاء الله عز وجل. ما تقولش تكتبات علينا، يعني الإنسان في نفسه كيغلي، لا، تكتبت عليك قل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الصبر. والصبر عند الصدمة الأولى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Une belle patience, sans plainte ni contestation. La patience, c'est aussi résister à la tentation et faire l'effort dans l'adoration. La patience, c'est savoir résister aux attaques de l'adversaire et savoir relever les défis. لا باسيونس ماشي الانسان يقول لك هاد الناس راهم متعدين علينا، الله غالب، والانسان يحط راسو يقول لك هاي، هذا ماشي صبر، هذا استسلام، هذا ماشي صبر. Donc la patience, c'est savoir résister aux attaques de l'adversaire et savoir relever les défis. Allah Azza wa Jalla يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا. هنا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Le moindre bien qui vous arrive les afflige et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Ils ne sont pas contents des résultats du lycée Averroès ou là du collège Averroès. À chaque fois que les musulmans réalisent quelque chose, non, ils ne sont pas contents. Ils ne font pas la une des journaux. Par contre, quand il y a le moindre problème qui est lié à la communauté de loin, de près ou de loin, on en fait toujours la une du journal et BFM TV le fait en boucle. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. Ils sont comme ça. Et on en a des ennemis comme ça, que ce soit ici ou ailleurs. Mais qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous recommande? Il nous recommande quoi? La patience et la piété. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
Mais si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, leurs manœuvres ne vous causeront aucun tort, car Dieu cerne les agissements de toutes parts, leurs agissements de toutes parts. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru. ماشي تصبروا والتكة الله غالب وصابروا هذه درجة أعلى المصابرة زيد في الصبر ورابطوا زيد اجتهد أكثر صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. C'est comme ça, Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui croyez, aimez-vous, armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants et craignez Dieu si vous désirez atteindre le bonheur. La patience dont parle ce verset est une patience active qui agit et interagit avec vigilance et sagesse. La patience face aux défis est nullement une résignation. C'est la maîtrise de soi afin d'agir avec rationalité et mûre réflexion dans l'objectif de repousser le mal et de réaliser le maximum d'acquis possible. C'est comme ça. Il faut patienter, agir avec sagesse et mûre réflexion. Ça y est, allez, on brûle les ambassades. On fait, on casse, on fait. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas digne d'un musulman. تصبر مهما كانت المصيبة. صبر, جلس, فكر, réfléchis, calcule le pour et le contre et après agis avec intelligence. Mes chers frères et sœurs, la plupart des gens cherchent la proximité des célébrités. يعني في البلاد يقول لك أنا عندي معرفة ياك يعرف المخازني صافي بحال اللي يعرف الآخر أنا عارف جدرمية ونعرف فلان ونعرف العامل يا ودي هذا راه ما ينفعك في والو الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو ما ينفعك في والو. Ils cherchent donc la célébrité, la proximité des célébrités ou des hommes de pouvoir pour avoir de la reconnaissance, de la gloire ou de la fierté. تلقاه يتصور معك أي واحد يتصور معاه à tout prix. Cherche quoi? Si c'est par amour à la personne, c'est pas un problème. Mais si tu cherches à acquérir de la reconnaissance ou quoi que ce soit, tu te trompes de cible. Le croyant, quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il puise sa gloire et sa fierté dans la proximité avec Allah Azza wa Jalla. هذا هو المؤمن. المؤمن دائما كيخصو يكون مع رب العالمين وربي معه. هنا كيكون افتخر. كيفتخر بأن ربي معه وهو مع رب العالمين. C'est pourquoi donc le croyant est en quête perpétuelle de cette compagnie et de cette proximité, celle d'Allah Azza wa Jalla. Parce que toute sa fierté réside là. كفاني فخرا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. Toute la fierté est dans le fait d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Avoir Allah de son côté et à ses côtés, c'est avoir la paix. On l'a vu tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam لما قال إذ قال لصاحبه لا تحزن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اش قال رب العالمين فأنزل الله سكينته الطمأنينة la paix, la sérénité. Donc avoir la paix, la sérénité, la sécurité, la protection, le salut et le triomphe. Tout l'univers n'est qu'une création du Seigneur Allah Azza wa Jal. Alors comment peut-on craindre une faible créature de cet univers si le maître suprême de cet univers est de notre côté? يا رب بك أستجير ومن يجير سواك فرحا ضعيفا يحتمي بحماك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas, حديث معروف تعرفوه, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما يعطيك والو إلا لك شيء اللي كتبه لك رب العالمين. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما يمكنش أي مخلوق ينفعك أو يضرك إلا بمشيئة الله عز وجل. حتى حاجة ما تخرج عن الإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى خيرا كانت أو شرا. Donc le prophète dit à Abdullah ibn Abbas, sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien que Allah Azza wa Jal t'a destiné. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourront te faire que le mal que Allah Azza wa Jal a déjà écrit pour toi. Écoutons la parole de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لما جاءوا الملائكة عن سيدنا لوط
عليه السلام لما جاوا يهجموا عليه القوم ديالو قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وحتى هذه عقل عليها مزيان كما نتاع سيدنا هارون وسيدنا موسى إني معكما أسمع وأرى، عقل حتى على هذه لن يصلوا إليك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Ô l'hôte, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ces gens-là ne pourront t'atteindre par avec ta famille à la fin de cette nuit, et que nul d'entre vous ne tourne la tête en cours de route. C'est un message adressé à Sayyidina Lut alayhi salam, mais valable pour tout croyant animé par la foi et la confiance en Allah Azza wa Jal. Oui, mon frère, oui, ma sœur, n'aie pas peur des attaques, des manigances et des menaces. Continue ton chemin. Ne te retourne pas. Khadem shoglik. Khadem. Ne te détourne pas de ton chemin. Ne te détourne pas de ton objectif. Agis avec piété et bienfaisance. Fais preuve de patience. Persévère et compte sur l'aide du Tout-Puissant Allah Azza wa Jal. Mon frère, ma sœur, si tu veux que Allah Azza wa Jal soit avec toi, alors sois avec lui. قلنا يعني باش ربي يكون معك خصك تكون معاه. هو في الواقع ربي راه معنا. احنا خصنا حنا شويه نديروا ان بوتيت ايفور ونكونوا معاه. واش ربي معنا ولا ماشي معنا؟ والله ربي معنا. لو كان ما كانش ربي معنا الليسي افيغ ويسيكون، الكوليج افيغ ويسيكون، المساجد تبنى، فين مشى فالس؟ فين مشى باسكوا؟ فين مشى كيون؟ فين مشاو الاخرين اللي كانوا كيتهجموا على الاسلام والمسلمين؟ والله لا ربي معنا. هذا الانسان يكون خصنا حنا نكونوا معاه. التقوى، الإحسان، الصبر، نكونوا مع رب العالمين. C'est toi qui le décides. Sois avec lui, Allah sera avec toi. C'est toi qui le décides. Dans le hadith précité tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Abbas: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. Observe les commandements d'Allah et il te préservera. Observe les commandements de ton Seigneur Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Sois avec Allah par ton cœur, par ta pensée et par ton action et il sera avec toi. Sois pieux, patient et bienfaisant et il sera avec toi. Ne te lasse pas de l'appeler et de l'invoquer et il sera avec toi. Allah Azza wa Jal dit dans un hadith Qudusi: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha da'ani. Ghis yaddik, irfa' yaddik, ud'u Allah Azza wa Jal, Rabbi ghadi yakun ma'ak. Et je suis avec mon serviteur s'il m'invoque. Il dit dans le Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. هي فليستجيبوا لي، كن معاه. فليستجيبوا، كن معاه في الصلاة وفي الزكاة وفي الإنفاق. هكذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel, qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم. سوف أختم بكلمات رائعة، كلمات من ذهب للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله. يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى. اسمع مزيان. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. خايف مخوفينك، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن المهم في هذا المقولة أنت سيدنا جعفر الصادق، اسمعوا ايش غادي يجي، اش غيقول بعدين: فإني سمعت الله
هذه مهمة خصو يوقف عندها. فإني سمعت الله، راني سمعت رب العالمين كيقول. واش ربي كلمه؟ حنا كنعرفوا أن ربي كلم سيدنا موسى. لا، ربي كيكلم كل واحد منا. لما كتقرأ القرآن ربي كيتكلم معك. سيدنا جعفر الصادق كان يحس بهذه المعية من الله عز وجل، كان يستشعر معية الله عز وجل لما يقرأ القرآن وكأن الله سبحانه وتعالى يكلمه، ربي كيكلمه. فإني سمعت الله عقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن اغتم ولم يفزع، عندك غم وهم، ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مش سيدنا يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به، المانيغونس، مكر يوجدوا لك ويتأمروا عليك كما كيديروا الآن. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله. خدم، دافع على رأسك، ولكن فوض أمرك لله عز وجل، إنه سبحانه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. رب العالمين هو المدبر سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله عقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى حتى في الدنيا. وعجبت لمن طلب الدنيا ولم يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله عقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. بغيت الدنيا، عجبتك شي حاجة، طلب رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Ja'far Sadiq dit, rahimahullah, je suis étonné de celui qui a peur et qui ne se réfugie pas auprès de la parole de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah seul nous suffit, n'est-il pas le meilleur des protecteurs? Car j'ai entendu Allah. On sait que Allah a parlé à Sayyidina Moussa alayhi salam. Non, Allah parle à tout le monde. À chaque croyant, quand on récite le Coran, Allah nous parle, et c'est ce qu'a compris Ja'far Sadiq et nos pieux prédécesseurs. Car j'ai entendu Allah dire après ça, et combler des bienfaits du Seigneur et de sa grâce, et ils revinrent chez eux sans avoir éprouvé le moindre mal. Et je suis aussi étonné de celui qui est angoissé. Tu as des angoisses. Tu es triste. Tu es affligé. De celui qui est angoissé et qui n'accourt pas à la parole d'Allah Azza wa Jal que voici, il n'y a point de Dieu que toi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Il n'y a point de Dieu que toi, que ton nom soit exalté. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Car j'ai entendu le Seigneur dire après cela, nous l'avons exaucé et délivré de ses angoisses. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. C'était au sujet de Sayyidina Yunus alayhi salam, mais c'est valable pour tous les croyants. Je suis également étonné de celui qui est sujet de complot. Et Dieu sait qu'il y a des complots de nos jours. Surtout des complots contre la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde maintenant se ligue, comme j'ai dit tout à l'heure, certains pays du Golfe, les États-Unis, beaucoup de puissances se liguent contre et manigancent. Ils ont manigancé contre l'Égypte. Ils ont une manigance contre la Libye jusqu'à nos jours, au jour d'aujourd'hui. Une manigance contre le Yémen, une manigance partout contre notre communauté ici. Certaines personnes manigancent contre nous. Alors il y a des complots. Qu'est-ce qu'il faut dire? Wa ufawwidu amri ila Allah. Je remets mon sort à Allah, car j'ai entendu Allah dire après cette parole, Dieu préservera ce croyant des embûches que les impies lui tendaient. Je suis étonné que celui qui veut un bien de ce monde et qui ne récite pas la parole d'Allah Azza wa Jal, ma sha'Allahu la quwwata illa billah. Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance qu'en lui. Car j'ai entendu le Seigneur dire après ça, إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. Et si tu vois que je suis moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. أخي الحبيب أختي الكريمة لا تحزن. أعقلوا علي هذه مزيان. لا تحزن إن الله معنا. كلمات
قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف وأصعب المواقف، فلنقتدي به ولنسر على هديه، ولتكن هذه الكلمات شعارنا في الحياة. فإذا عظم همك، إذا كثر عليك الهم ديالك أنت كشخص ولا ديال ولادك ولا ديال الأمة اللي كتعيش معها، اللي المفروض أنك تهتم بالهم ديال الأمة، فإذا كثر همك وعظم غمك وتضاعف حزنك فقل لنفسك، جلس مع نفسك وفكر فقل لا تحزن إن الله معنا. وإذا هزتك الأزمات وطوقتك الأحداث فقل لقلبك لا تحزن إن الله معنا. ولو وقفت كل الدنيا في وجهك وحاربك البشر جميعا بل الجن والإنس كلهم أجمعون فلا تحزن إن الله معنا. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à travers sallallahu alayhi wa sallam, à travers ces hadiths, à faire confiance à Allah azza wa jal et à sentir sa présence. Il nous a donné l'exemple par son attitude, notamment lorsqu'il était cerné dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu. Ces paroles, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Allah est avec nous, resteront l'incarnation de ce sentiment que Dieu est présent. Et il est là, que Dieu est présent par sa sagesse, son soutien et sa protection. Prenons exemple sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisons de cette phrase ne sois pas triste, Allah est avec nous. La tahzan inna Allah ma'ana. Faisons-en une devise dans notre vie. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es affligé ou éprouvé, alors ne sois pas triste et rappelle-toi cette parole prophétique. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si tu es ébranlé par les événements de la vie, alors dis-toi au tréfonds de toi-même, ne sois pas triste, Allah est avec nous. J'insiste parce que parfois on est amené à perdre espoir. On a vu ce qui s'est passé en Égypte, parfois c'est normal, on a vu ce qui se passe en Égypte toujours, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Syrie. Et on a tellement de choses, tellement de malheurs qui tombent sur la Oumma que parfois on a tendance à perdre espoir. On se dit c'est fini, non, jamais, Wallah, jamais, il ne faut jamais perdre espoir. Inna Allah ma'ana. Soyez-en sûrs, Inna Allah ma'ana. Ils ont comploté contre l'Égypte, le peuple algérien se soulève. Ils ont comploté contre la Libye, le peuple soudanais se soulève. Et vous allez voir dans quelques années. La tahzan, inna Allah ma'ana. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il manigance, la tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Si tu es affligé par les malheurs qui s'abattent sur notre communauté, alors ne perds pas confiance et dis-toi en ton fort intérieur, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ne sois pas triste. Retenons ça à la fin. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد يا من لم يلد ولم يولد يا من يقول للشيء كن فيكون. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت يا رب. لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى عدونا وكن لنا وليا ونصيرا. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أعل رايتي الحق والدين. اللهم أعل رايتي
رايتي الحق والدين. اللهم اربط على قلوب إخواننا في كل مكان، في مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي الجزائر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا جار المستضعفين. أغث أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كربها، اللهم اكشف غمها يا رب العالمين، اللهم اكشف غمها يا رب العالمين. اللهم اغث إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأطعمهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالظالمين المعتدين في كل مكان. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب أثلج صدور قوم مؤمنين، اللهم أثلج صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ارحم مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف من سألنا الدعاء يا رب العالمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت صاحب الداء وصاحب الدواء، وإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. فاشفهم شفاء عاجلا. اللهم متعهم بسمعهم وأبصارهم وأبدانهم أبدا ما أحييتهم، واجعله الوارث منهم يا رب العالمين. اللهم أخرجهم من مرضهم سالمين معافين غانمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج همهم. اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف. اللهم احفظ أولادنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من كل مكروه. اللهم احفظهم من شياطين الجن والإنس. اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم ومن أمامهم ومن فوقهم. ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا ووجوهنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا ووجوهنا بالإيمان بك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.